poblasyon guys. Poblasyon Davao City guys. Ganda guys. Mayroon silang kabo. Malaki yung kabo nila. Yan po guys. May beautiful lady guys. Ano yan? Padong punta ng Ponciano. Pagdata ito yan, traffic. Sakyan natin mga traffic. Kasi lipat natin ito. Sakyan natin guys. Kalabaw guys, malaki na kalabaw guys. Ayan lang, masyado matraffic guys. Masyado matraffic guys. Yan, kalabaw guys. Kalabaw guys. Ayan, kalabaw nila guys. Ganda tingnan ng ano nyo. Christmas light. Ayan, may Christmas light. Poblasyon. Ganda naman. Maganda yung ilaw. May lalaka dito, galing work, iba na mamasyal, yung may pira na mamasyal, yung iba galing ng work. Ayan, dito yan, ganda ang poblasyon sa Davao. Traffic dito. Traffic sa Davao guys. Yan guys. Tingnan nyo guys. Traffic guys. Traffic, traffic masyado guys. Yan. Ito ng poblasyon. Yan, Ikabaw guys. Christmas light guys. Ilaw nila guys, maganda ano. Maganda siya talaga paggabi. Kitang kita ang yung kanyang ilaw. Tsaka dito sa labas ng traffic. Traffic yan. Masyadong matraffic. Traffic ang daan, poblasyon. May tower, Euro Tower, malalaking building.
ano yan, pundo. Bye bye guys, thank you for watching. Yan. Thank you for watching. Please share and like, follow, subscribe my channel. Thank you.